Abante pa. Okay, tira ka naman, Abante tira. pa. Diretso. 10 seconds. Kanan. Kaliwa. 5, Lakas mo. 4, 3, Lakas mo yung tira. 1. Get him and go, Snow! Alright. Let's meet our second team. At syempre, kilalanin natin sila. Ano po pangalan ninyo? Galing ko. Wait and Shane. Okay, punta na tayo dito. Sa gitna. Come on! Bigay ko kahamangan. 1 minute ibigay natin sa ating second team. Ready na sila? Ready, get set, go! Diretso. Sige, diretso. O, dahan-dahan saglit. O. Diretso. Diretso. Sige. Hindi. Hindi dyan. Harap. Kanan, 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 kanan. Ikot kanan, ikot kanan. Ikot kanan. Ikot kanan, kanan. No. No, yeah. Yan, ikot kanan. 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 Yan, kanan. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Yan. 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 Hinaan mo. Hinaan mo. Hinaan mo. Hinaan mo. Hinaan mo. Yeah. Andyan ka na sa ring. Yan. Hina. Hinaan mo. Hina. Hina lang. Hina lang ang atras. 10 Baka seconds. umatras. Umatras. Okay, lumayo ka na. 3, 2, 1, 0. Alright. Unfortunately, wala tayong winner ngayon. Nakakapipili ba't makakatanggap pa rin sila ng consolation prizes? Courtesy of Arena Plus. At syempre, yan ang ating PBA Golden Ship Gases.